कीबोर्ड बेसिक्स मॉड्यूल 1 इनपुट। कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीज कर दिया जाता है। इस अमल को की स्ट्रोक कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मर्तबा दबाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का कैरेक्टर बार बार लिखा जाएगा। कीबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आपको कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कीज के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जैसे ए, एस, डी, एफ वगैरह। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहते हैं। कुछ कीज के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 वगैरह। इन कीज को न्यूमेरिक या नंबर कीज कहते हैं। इसी कीबोर्ड के हिस्से में कैरेक्टर और नंबर कीज के अलावा कुछ और स्पेशल कीज भी मौजूद हैं जो हाईलाइटेड नजर आ रही हैं। इनको हम थोड़ी देर में तफसील से देखेंगे। कीबोर्ड के बाएं जानिब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसके ऊपर ESC यानी एस्केप लिखा हुआ है। ये एस्केप की कहलाती है। ये कीज जो अब आप हाईलाइटेड देख रहे हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 वगैरह लिखा हुआ है। अब हमें कीबोर्ड की दाएं जानिब 4 कीज नजर आ रही हैं जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं। ये एरो कीज कहलाती हैं। ये देखिए, कीबोर्ड के बिल्कुल दाएं जानिब आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये कुछ और कीज हैं जो कंप्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे। कीबोर्ड के दाएं जानिब ऊपर की तरफ आप 3 छोटी लाइट्स देख रहे हैं। ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के ऑन या ऑफ होने की निशानदेही करती हैं। इनकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कीबोर्ड डिटेल्स। आइए अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं। कैरेक्टर कीज जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टर कीज के जरिए हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इनपुट करते हैं। स्पेस बार की। ये देखिए, अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है। इसे स्पेस बार कहते हैं। असल में इस की को हम स्पेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी 2 कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्पेस या फासला हो जाता है। नंबर कीज। देखिए, इस तरह नंबर्स लिखने के लिए हम इन नंबर कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें नंबर कीज कहते हैं। पंक्चुएशन कीज चूंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में अपनी तहरीरों में पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कीबोर्ड पर भी ऐसी कीज मौजूद हैं जिन पर पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अल्फाबेट कीज के दाएं जानिब आप इन कीज को देख रहे हैं। अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसे एंटर या रिटर्न की कहते हैं। इस की के ऊपर एंटर लिखा हुआ है और एक तीर का निशान बना हुआ है। हो सकता है कि आपके कीबोर्ड पर इस की के ऊपर खाली एंटर लिखा हो या सिर्फ तीर का निशान बना हो। असल में जब हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं
تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو کیز موجود ہیں۔ ان میں بائیں جانے والی کی نان ٹائپنگ کی ہے اور دائیں جانب ایک عام کیریکٹر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کیز کے کمبینیشن کو استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے نان ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کو دبائے رکھتے ہوئے ہم ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں پریسڈ کی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال تمام نان ٹائپنگ کیز کے لیے ہے۔ آلٹ کیز، اسپیس بار کے دائیں اور بائیں جانب آپ کو دو ایک جیسی کیز نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کیز پر ALT یعنی آلٹ لکھا ہوا ہے۔ آلٹ آلٹرنیٹ کا مخفف ہے۔ ان دونوں کیز کو آلٹ کیز کہتے ہیں۔ یہ بھی نان ٹائپنگ کیز ہیں جو کسی بھی ٹائپنگ کی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ان دونوں آلٹ کیز کا کام ایک ہی ہے۔ یہ دوسری آلٹ کی صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ یوزنگ آلٹ کیز، فرض کریں کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے آلٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم F کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ آلٹ کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب F کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آلٹ اور F کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم آلٹ کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد F کی پریس کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح صرف F ٹائپ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ پہلے F کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آلٹ کی دباتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح بھی صرف F ٹائپ ہوگا۔ اس لیے خاص خیال رکھیں کہ پہلے آلٹ کی دبائی جائے اور اسے دبائے رکھتے ہوئے F کی دبائی جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنٹرول کیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بائیں جانب نیچے کونے میں ایک کی ہے جس پر CTRL یعنی کنٹرول لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ ایک اور کی ہے جس پر بھی CTRL لکھا ہوا ہے۔ ہم ان دونوں کیز کو کنٹرول کیز کہتے ہیں۔ ان دونوں کیز کا کام ایک ہی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے یہ دو جگہوں پر مہیا کی گئی ہے۔ کنٹرول کی بھی آلٹ کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جسے ہم دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یوزنگ کنٹرول کیز، دیکھیے اگر ہم نے کنٹرول کی کو A کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے کنٹرول کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم A کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ کنٹرول کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب A کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کنٹرول اور A کی کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ کیپس لاک کی، اب آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کیپس لاک لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کیپس لاک کی کہتے ہیں۔ عام طور پر کی بورڈز میں کیپس لاک کی آن یا آف اسٹیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی ہوتی ہے۔ کیپس لاک کی کو ایک مرتبہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور اسی کی کو دوبارہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ شفٹ کیز، اب جو کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر شفٹ لکھا ہے اور ایک تیر کا نشان اوپر کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک اور کی ہے جس کے اوپر بھی شفٹ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کیز کو شفٹ کیز کہتے ہیں۔
شفٹ کی بھی آلٹ اور کنٹرول کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جو دوسری کیز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ یوزنگ شفٹ کیز ود کیریکٹرز، آئیے ہم شفٹ کی کو کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے شفٹ کی کو دبایا ہے، اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم کے دبا رہے ہیں۔ اب کے کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کے کیپٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ کیپس لاک کی بھی آف ہے۔ جی ہاں، شفٹ کی جب بھی کیپس لاک کی آف اسٹیٹ میں کسی کیریکٹر کی کے ساتھ ملا کر استعمال ہوتی ہے تو ایک کیپٹل لیٹر لکھا جاتا ہے۔ شفٹ کیز الفابیٹس کی اسٹیٹس کو چینج کرنے کے کام آتی ہیں، یعنی اگر الفابیٹس اپر کیس میں ہیں تو لوور کیس، اور اگر لوور کیس میں ہیں تو اپر کیس میں کرنے کے لیے۔ یوزنگ شفٹ کیز ود اسپیشل سمبلز، اب ذرا ان کیز پر غور کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کی کے اوپر دو دو سمبلز لکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ جب ایسی کوئی کی دبائی جاتی ہے تو کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا سمبل لکھنا چاہ رہے ہیں؟ شفٹ کی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے ایسے کیز کے کیس میں جس میں دو دو سمبل بنے ہوئے ہیں، اگر ہم نیچے والا کیریکٹر لکھنا چاہ رہے ہوں تو ہم شفٹ کی کے بغیر یہ کی دبا رہے ہیں۔ صرف اس کی کو دبانے سے نیچے والا کیریکٹر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہمیں ایسے ہی کی کا اوپر والا سمبل لکھنے کی ضرورت ہو تو دیکھیے ہم نے پہلے شفٹ کی کو دبایا ہے، اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم یہ کی دبا رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے شفٹ کی مدد سے دو دو سمبلز والی کیز کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ ونڈوز کی اگلی کیز جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز کی کہلاتی ہیں۔ یہ عام طور پر کی بورڈ کے نچلے حصے میں آلٹ کی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ونڈوز کی کے اوپر ایک چھوٹا سا مائکروسافٹ ونڈوز کا لوگو بنا ہوا ہے۔ اس کی کے بارے میں ہم آگے کورسز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ٹیب کی، کیپس لاک کے ساتھ آپ ایک اہم کی دیکھ رہے ہیں جس پر TAB یعنی ٹیب لکھا ہوا ہے، اسے ٹیب کی کہتے ہیں۔ اسپیس کی، اب جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیک اسپیس کی کہتے ہیں۔ اصل میں بیک اسپیس کی ایک مرتبہ دبانے سے بائیں جانب کا ایک کیریکٹر مٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طرح کاغذ پر لکھتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ رو کیز، کی بورڈ کے دائیں جانب 4 کیز کا ایک سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جن پر 4 مختلف ڈائریکشنز میں ایرو یا تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ایرو کیز کہتے ہیں۔ اس کی پر تیر کا نشان دائیں طرف کو ہے، اسے رائٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کی جس پر تیر کا نشان بائیں طرف کو ہے اسے لیفٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی پر تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے، یہ اپ ایرو کی کہلاتی ہے۔ اور اس کی پر تیر کا نشان نیچے کی طرف ہے، یہ ڈاؤن ایرو کی کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان کے متعلق کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، غور کریں کرسر درمیان میں ہے۔ دیکھیے اپ ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر اپنی پہلی جگہ سے ایک لائن اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاؤن ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر ایک لائن نیچے چلا گیا ہے۔ رائٹ ایرو کی کو دبانے سے دیکھیے کرسر ایک کیریکٹر دائیں طرف چلا گیا ہے۔ اور اب لیفٹ ایرو کی کو دبانے سے کرسر ایک کیریکٹر بائیں طرف چلا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایرو کیز کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انٹر کی اور نمبر پیڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیومیرک پیڈ کے دائیں جانب انٹر کی بھی موجود ہے۔ اس انٹر کی کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیومیرک پیڈ یوز کرتے ہوئے آپ کو یہ کی استعمال کرنی ہو تو آپ اسی پیڈ پر موجود
एंटर की यूज कर सकते हैं। Some other special keys. Arrow keys के ऊपर आप कुछ special keys देख रहे हैं, जिनमें Insert, Delete, Home, End, Page Up और Page Down की कीज शामिल हैं। डिलीट की। इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है एंड कीज। होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो की आप हाइलाइटेड देख रही हैं, इसे एंड की कहते हैं। एंड की किसी भी लाइन के आखिर में या एंड में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप, पेज डाउन कीज। होम की के साथ आप देख रहे हैं कि पेज अप की है। फर्ज करें कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 सफ़े हैं और इस वक्त हमारा कर्सर दूसरे सफ़े पर है। अगर हम पिछले सफ़े पर जाना चाह रही हूं तो देखें, हम इसके लिए पेज अप की इस्तेमाल कर रही हैं। अब हमारा कर्सर पहले सफ़े पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पर जाना चाहें तो देखिए, पेज डाउन की मदद से हम पिछले सफ़े पर आ गए हैं। इस तरह पेज अप की ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन की एक सफ़ा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की। अगली की जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की एक खास की है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर को वक्ती तौर पर कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की। अगली की जो आप देख रहे हैं उसे स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। पॉज, ब्रेक की। इसके साथ आप एक और की देख रहे हैं जिसे पॉज या ब्रेक की कहते हैं। एप्लीकेशन की। एक आम की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो एप्लीकेशन की है। ये एक ऐसी की है जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन नजर आती है। नंबर पैड। अब हम कीबोर्ड के दाएं जानिब एक सेट ऑफ कीज देख रहे हैं जिसे नंबर की पैड या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड, नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं, जिनमें पेज डाउन, इंसर्ट, एंड, डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक। जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है, जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रही हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए, कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए, क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है, इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा, बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, ऑल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की एडिशनल नेविगेशनल कीज, और
मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज। आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।